kopi na buntag kopi mix kabuhahay kayong kumutago kamong tanang kamata na ba kopi mix na tagbuhahay ang uban wala pa kamata naka-extend na ba diha sa inyong kama para si Mrs. kusog pa mong gimok ang iyaha hanggang Mr. dili pa madali-dalik kaluya basta maka-extend uban nila ninyo inyong magamit sa inyong kama klinika para si Mrs. dili mahadlok mo dulog sa imo pili lang ninyo klinika di dinhin na lang ko to tagka na